rally. Hola y bienvenidos al rally público de la ACI. My name is Yara and I'm one of your hosts tonight or this morning, depending on where you are in the world. Su nombre es Yara y es uno de los presentadores de esta noche. Y mi nombre es Freddy y yo estaré traduciendo al español. And this is Freddy is going to do a translation to Spanish. To those watching who don't know, the ISA is the International Socialist Alternative. Para aquellos que nos están viendo y no lo saben, la ACI es la Alternativa Socialista Internacional. An international organization with activists in over 30 countries on every single habitable continent around the world. Una organización internacional con activistas y militantes en más de 30 países y en cada continente habitable del planeta. But we don't need to tell you that. Just take a look at the room that we're in, where we have 200 people in attendance with many more on Zoom and social media. Pero realmente no tenemos que decirles esto, porque tenemos a más de 200 personas atendiendo presencial y muchas más en Zoom. Physically with us, we have members here from Brazil. Físicamente tenemos camaradas de Brasil, from the US, de Estados Unidos, Israel and Palestine, de Israel y Palestina, India, de la India, Mexico, de México, South Africa, de Sudáfrica, Australia, Australia, Belgium, Bélgica, and many more countries. Y muchos más países. And we all stand for an end to the rotten system that we live in, capitalism. Y todos estamos luchando en contra de este sistema podrido llamado capitalismo. And for the true liberation of the working class in all its genders, ethnicities, orientations, and diversity. Y por la verdadera liberación de la clase trabajadora en todos sus matices, géneros, sexualidades, etnias, etc. In other words, we're fighting for a socialist world. En otras palabras, luchamos por un mundo socialista. All across the globe. En todo el mundo. And this is why, as you've already noticed, I'm pausing between each and every sentence. Y es por eso que estamos pausando entre cada oración. This is to allow our wonderful translators, there's not just Freddy here, we're translating into 10 different languages to do the very difficult but necessary job of making this rally truly international. Tenemos traducciones no solo en español, sino en más de 10 idiomas para permitir que este sea un rally verdaderamente internacional. And it's not just because we like the idea, although we obviously do. Y no es solo porque nos gusta la idea, aunque claramente nos encanta. It's a political choice. Es una elección política. The system that's been destroying our planet, exploiting and oppressing us, is an international one. El sistema que ha estado destruyendo nuestro planeta y explotándonos es un sistema internacional. So fighting against it also has to be international. Entonces la lucha en contra de este también tiene que ser internacional. The theme of today's discussion is the revolutionary ideas of Karl Marx. El tema de esta discusión son las ideas revolucionarias de Karl Marx. So we're definitely going to talk about why this is true a little bit more today. Entonces definitivamente vamos a hablar de por qué esto es cierto un poco más adelante. Karl Marx was born over 200 years ago. Karl Marx nació hace más de 200 años. But today, with the skyrocketing cost of living crisis, pero hoy, con la crisis de vivienda disparándose, the war in Ukraine and also many other places, la guerra en Ucrania y muchas otras guerras, attacks on trans and women's rights, los ataques constantes a los derechos de las personas trans y las mujeres, not to mention the literal looming end of our planet, sin mencionar la literal amenaza existencial a nuestro planeta. Marx's ideas are more relevant than ever, ringing true in every corner of the world. Las ideas de Marx son tan relevantes como siempre y siguen siendo efectivas en cada rincón del planeta. And his conclusion? Y su conclusión?
all the problems that the working class are facing today can only be addressed with a global movement to replace the system with socialism. La conclusión es que todos los males de este sistema pueden ser removidos creando un sistema socialista. Which, incidentally, is what we're trying to build here with ISA. Lo cual, incidentalmente, es lo que estamos intentando hacer en la ACI. So I think this is a great time to introduce my co-host, Leah, from the ISA section of the US. Vamos a presentar a Leah de la sección de Estados Unidos de la ACI. The speakers that we'll have for you today represent our multiracial, multigender, far-reaching international. Los participantes que tendremos hoy representan a nuestros cuadros multirraciales, multigénero y de toda la internacional. They are not just analysts of movements in world events. No solo son analistas de movimientos y de eventos mundiales. They are class fighters active in the hearts of movements. Son luchadores de clase activos en el corazón de estos movimientos. They are revolutionary socialists struggling against, for example, the pension cuts in France. Son socialistas revolucionarios luchando en contra del recorte de pensiones en Francia. Against the repression of right populist Bolsonaro. En contra de la represión del populista de derecha Bolsonaro. Against the cost of living crises. En contra de la crisis de vivienda. Against all forms of austerity and oppression that all working people face under capitalism. En contra de todas las formas de austeridad y opresión que sufre la clase trabajadora bajo el capitalismo. They will illustrate how a Marxist approach and clear strategy that points to capitalism as the root of all poverty, war, and climate catastrophe. Van a demostrar cómo un acercamiento marxista con una estrategia clara que señala el capitalismo como la raíz de toda la pobreza, la guerra y la catástrofe climática. And clearly raises ordinary people as the ones capable of changing society. Y que claramente eleva a las personas ordinarias a que sean los capaces de cambiar la sociedad. Is how a better world is possible. Es como un mejor mundo es posible. So I'm going to need all of your energy in introducing our speakers today. Pongamos toda nuestra energía para saludar a nuestros participantes esta noche. And the first speaker that we'll have is Stefan, a leading member of ISA in Belgium. Y nuestro primer miembro será Stefan de ACI Bélgica. And direct participant in the wave of strikes and protests which shook France this spring. Un participante de las manifestaciones que sacudieron a Francia este año. Marx said the emancipation of the working class must be the work of the workers themselves. Marx dijo, la emancipación de la clase trabajadora debe ser el trabajo de los trabajadores mismos. A wonderful illustration in France this year. Una excelente ilustración de lo que sucedió en Francia este año. The working class in struggle has shown its real potential to be the motor of emancipation of workers used and oppressed in response to the class war launched by Macron. La clase trabajadora en su lucha ha demostrado el verdadero potencial para ser el motor de la emancipación de los trabajadores, la juventud y los oprimidos en respuesta a la clase de guerra, a la lucha de clases lanzada por Macron. The biggest social movement since May 68, but of course not at the same scale. El movimiento social más grande desde el mayo del 68, pero claro, no con la misma escala. Key differences are the lack of workplace occupations and of a general strike involving border layers. Una de las diferencias clave es la falta de ocupación de lugares de trabajo y una huelga general que involucre a las capas más amplias. But there were strong elements.
pero fueron más fuertes que habían otros elementos fuertes. Energy workers launched Robin Hood actions, Los trabajadores energéticos lanzaron acciones Robin Hood, cutting off electricity to the rich, and delivered free electricity for hospitals, schools, and low-income families. cortando la electricidad para los ricos y entregando electricidad gratis a hospitales, escuelas y familias de bajos recursos. It illustrated how the wealth produced by workers could be managed under a society based on workers' management and control. Ilustraron cómo la riqueza producida por los trabajadores podría ser administrada por una sociedad basada en la administración y control de los trabajadores. And the movement against the pension reform very quickly served as a tinder for looming anger against Macron and his world. El movimiento en contra de la reforma de pensiones rápidamente se convirtió en el fogón del odio que existe en contra de Macron. The movement did not end in victory, El movimiento no terminó en una victoria, but the balance of power between the classes tipped over. pero el balance de fuerza entre las clases se volteó. The working class regained confidence and numbers. La clase trabajadora recuperó su confianza y sus números. There is now an open crisis for the regime, Ahora hay una abierta crisis del régimen, but also much more was possible. pero también mucho más fue posible. The union leaderships relied mainly on the initiatives of the bastions of the working class. El liderazgo de los sindicatos quería demasiado las iniciativas de los bastiones de la clase trabajadora. Marx wrote in 1866 that if the unions want to be the champions and representatives of the entire working class, Marx escribió en 1866 que si los sindicatos quieren ser los campeones y representadores de toda la clase trabajadora, they must be able to bring together in their midst all those who are not organized, and this means including the most oppressed. deberían de ser capaces de cooptar a todos los que no están organizados, y esto incluye a los más oprimidos. Whole sections of the population watched the movement with desire, but without knowing how to get active with themselves. Secciones completas de la población vieron con deseo el movimiento, pero no sabían cómo activarse. Yet this untapped potential would be crucial in building an escalating action plan towards a renewable general strike. Pero aún así, este potencial debería ser crucial para construir un plan de acción que siga escalando hacia una huelga general. It would have been possible to spread the heroic struggle of the most militant layers and involve the broader layers. Hubiera sido posible contagiar la lucha heroica de las capas más militantes by building struggle instruments which could take the form of democratic anti-Macron strike committees everywhere. Construyendo instrumentos de lucha como lo pudieron haber sido comités democráticos anti-Macron. In workplaces, schools and faculties, in socially depraved neighborhoods. En lugares de trabajo, en escuelas, en facultades y en lugares deprivados socialmente. A month ago, neighborhoods rose up against the racist murder of young Nahel by the police. Hace un par de meses, enteros barrios se alzaron en contra del asesinato racista del joven Nahel. That's where divide and rule comes into play against a backdrop of systemic racism. Ahí es en donde divide y vencerá, entra en acción como parte del telón del racismo sistémico. A weapon consciously used by the ruling class to impose its policies and avoid having to face a unified working class. Una arma utilizada conscientemente por la clase dominante para imponer sus políticas y evitar tener que enfrentar a la clase trabajadora unificada. Police violence is an integral part of protecting the wealth and domination of the ruling class. La violencia policíaca es una parte integral de proteger la riqueza y la dominación de la clase dominante. This explosion of young people of particularly Algerian origin is further evidence of the prevailing feeling of revolt. Esta explosión de juventud, particularmente algeriana, es evidencia de la prevalente deseo de una revuelta. Mélenchon's France Insoumise and several unions, including the CGT, very quickly expressed their solidarity and put forward good programmatic proposals. Mélenchon y varios sindicatos, incluida la CGT, rápidamente expusieron su solidaridad y pusieron enfrente buenas demandas programáticas. But unfortunately, the workers' movement remained a spectator,
Pero desafortunadamente el movimiento de trabajadores permaneció como un espectador. And it's vital that it gets actively involved in the fights against every form of oppression and plays a crucial role in getting rid of them. Es vital que se involucre activamente en la lucha en contra de toda forma de opresión y juegue un rol crucial para terminar con estas. The spirit of the mass social movement on pensions, El espíritu de los movimientos sociales masivos acerca de las pensiones, the energy of the youth in revolt in the banlieues, la energía de la juventud en revuelta en las banlieues, must be combined to build a mass struggle against racist police violence and against the world capitalist system. debe ser combinado para crear un movimiento de lucha masivo en contra de la violencia racista policial y en contra de todo el sistema capitalista. Marx said class struggle is the motor of history. Marx dijo que la lucha de clases es el motor de la historia. And that the hallmark of bourgeois society is to reduce everything to the key contradiction between capitalist class and proletariat. Y que la marca de una sociedad burguesa es reducir todo a las contradicciones claves entre los capitalistas y los proletariados. Albert Edwards, global strategist at Société Générale Bank, echoes this when he says over greedflation. Albert Edwards, estrategista global de la Société Générale Bank, hace eco de esto cuando habla acerca de la estanflación. The sight of companies generating supranormal profit margins in times of crisis can only fuel social unrest. Que las compañías estén generando ganancias extraordinarias durante un periodo de crisis solo puede avivar la lucha social. The end of greed must surely come. Otherwise, we could be looking at the end of capitalism. Tiene que acabar la avaricia, sino estaríamos viendo al final del capitalismo. But you can't make a tiger vegetarian. Pero no puedes ser un tigre vegetariano. Macron is preparing his next attacks. Macron está preparando sus próximos ataques. Reforms in the education system against young people. Reformas en el sistema educativo en contra de la gente joven. A new labor law. Una nueva ley de trabajo. And an immigration law to further divide our ranks. Y una nueva ley de inmigración para dividir más las filas. But Macron is weakened. Pero Macron está debilitado. Each new offensive on his part risks coming up against class hunger once again. Cada acción ofensiva de su parte amenaza con volverlo a poner enfrente del enojo de clase otra vez. Towards the end of the summer and September, hacia el final del verano y septiembre, we must prepare a large-scale counteroffensive against the class war Macron is waging. Debemos de preparar una ofensiva masiva en contra de la guerra de clase que Macron está haciendo. There will be other occasions for the workers used and oppressed in France too. Habrá otras ocasiones para los trabajadores, la juventud y los oprimidos de Francia también. To once again storm even as Marx said about the heroic Paris Commune of 1871. Para una vez más asaltar el cielo, como Marx dijo acerca de la heroica Comuna de París en 1871. But this time, we want to bring heaven to earth and for everyone. Pero ahora queremos traer el cielo a la tierra para todos. ¡Vive la Commune! ¡Viva la Comuna! Thank you so much, Stefan. Muchas gracias, Stefan. I think all of us here have been looking into the movement in France. Creo que todos aquí hemos puesto mucha atención al movimiento en Francia. So hearing the lessons from being there on the ground, connected with the ideas of Marxism is incredibly valuable for us all. Haber estado ahí en el terreno, conectado con las ideas del marxismo, es muy valioso para todos nosotros. And like Stefan said, the working class is definitely back. Y como Stefan dijo, la clase trabajadora definitivamente ha vuelto. We are living in unprecedented times of crisis, the age of disorder. Estamos viviendo una época de crisis sin precedentes, la era del desastre. And I think probably one of the most glaring examples is the climate crisis.
Y creemos que uno de los ejemplos más obvios de esto es la crisis climática. For decades, the ruling class was aware of the destructive consequences of their system on our planet. Por décadas, la clase dominante tenía conciencia de las consecuencias destructivas de su sistema en nuestro planeta. But all they've ever cared about and they will ever care about is their profits. Pero todo lo que les ha importado y todo lo que les seguiría importando son sus ganancias. While areas around the world are pushed to unlivable temperatures. Mientras regiones enteras del planeta se están siendo empujadas a condiciones inhabitables. The ice caps are melting beyond repair. El hielo de los polos se está derritiendo y sin dejar nada. And droughts and wildfires have been plaguing the entire world and wreaking havoc. Y incendios masivos, incendios forestales y sequías han estado arrasando por el mundo sin precedentes. While all of this is happening, the rich are continuing to drill for oil, frack our ground, and steal indigenous land for them only to get richer. Mientras todo esto sucede, las personas más ricas del planeta siguen extrayendo, taladrando petróleo, haciendo fracking en el suelo y robando tierra indígena para volverse más ricos. It's becoming clearer and clearer that we will not be able to save the planet under capitalism. Se está volviendo cada vez más claro que no podremos salvar el planeta bajo el sistema capitalista. Our next speaker, Ana Vitória, is a member of LSR, which is ISA in Brazil, and a climate and indigenous rights activist. Nuestra siguiente hablante, Ana Victoria, es parte de una comunidad indígena y parte de la ACI en Brasil. She's going to explain further this link between the climate and Marxism, and she's also going to be speaking in Portuguese and then translated into English, so bear with us. Va a explicar un poco de la conexión acerca del clima y el marxismo, y también va a hablar en portugués que se va a traducir en inglés. Entonces, aquí vamos. So, big round of applause for Ana. Muchos aplausos para Ana. A ameaça existencial da crise climática nunca foi tão urgente. The existential threat of the climate crisis has never been more urgent. Marx já estava falando há quase 200 anos atrás que o sistema capitalista tinha capacidade de destruir a natureza com seu meio de produção. Marx already said 200 years ago that the capitalist system had the capacity to destroy nature with its form of production. Não? With its form of production. Não. Tá. A ameaça existencial da crise climática nunca foi tão urgente. La amenaza existencial del cambio climático nunca ha sido tan urgente. Marx já estava falando há quase 200 anos atrás que o sistema capitalista tinha a capacidade de destruir a natureza com sua forma de produção. Marx already said 200 years ago that the capitalist system had the capacity to destroy nature with its form of production. Marx dijo ya hace más de 200 años que el sistema capitalista tenía la capacidad de destruir la naturaleza con su forma de producción. Essa década é marcada pela catástrofe climática e o aquecimento global. This decade is marked by climate catastrophe and global warming. Esta década ha sido marcada por el cambio climático y el calentamiento global. Por causa de anos de exploração dos recursos naturais e tratando a natureza como se fosse uma fonte inesgotável. Because of years of exploitation of natural resources and treating it as if they were an inexhaustible source. Por años de explotación de los recursos naturales y tratándolo como si fueran fuentes inagotables de recursos. 1% da população fica cada vez mais rico em cima do sangue dos povos indígenas, do povo negro e da classe trabalhadora. 1% of the population become richer and richer on the blood of indigenous people, black people, and the working class. 1% de la población se hace cada vez más rico y más rico con la sangre de la gente indígena, con la sangre de la gente de color y con la clase trabajadora.
Não vai ser em 2030 que a crise climática vai chegar. Ela já está aqui. It will not be in 2030 that the climate crisis will arrive. It's already here. No va a ser en el 2030 que llegue la crisis climática. La crisis climática ya está aquí. O planeta já aqueceu. Na América do Norte, Mediterrâneo e Ásia, houve 3 ondas de calor ao mesmo tempo. The planet has already warmed up. In North America, the Mediterranean, and Asia, there were 3 heat waves at the same time. El planeta ya se ha estado calentando. En Norteamérica y el Mediterráneo y Asia han habido 3 olas de calor al mismo tiempo. Na China, registraram a maior temperatura da história, batendo 52 graus. In China, they recorded the highest temperature in the country's history, 52 degrees. En China se registró la temperatura más caliente en la historia del país, 52 grados. Há mais de um mês, em Nova York, vimos imagens no céu ficando laranja por causa da fumaça vindo do Canadá. Isso se dá por conta dos 900 grandes incêndios que ainda estão ocorrendo nesse país. Over a month ago, in New York, we saw images of sky turning orange because of smoke coming from Canada. This is due to the 900 large fires that are still raging in this country. Hace un mes en Nueva York vimos imágenes del cielo poniéndose naranja por el humo que venía de Canadá. Esto es por los más de 900 incendios forestales masivos que siguen ocurriendo en el país. No Brasil, a Amazônia vem sendo devastada por incêndios criminosos e está perdendo a sua função de equilibrar o clima do mundo, acelerando as mudanças climáticas. In Brazil, the Amazon is being devastated by criminal fires, and it's losing its function to balance the world's climate by accelerating climate change. En Brasil, el Amazonas está siendo devastado por incendios criminales y está perdiendo su función de balancear el clima del mundo, acelerando el cambio climático. O chifre da África está enfrentando uma seca severa após o pior desempenho de chuvas em 73 anos. The Horn of Africa is facing severe drought after the worst rainfall performance in 73 years. El Cuerno de África está enfrentando severas sequías después de la peor lluvia en 73 años. Em lugares como a Índia, estão ocorrendo chuvas fortes com mortes. Na Coreia do Sul, 40 pessoas morreram por causa das chuvas. In places like heavy rains are occurring with deaths. In South Korea, 40 people died because of rain. En lugares como la India, lluvias extremas han ocurrido, han incidido muertes, y en Corea del Sur 40 personas murieron por lluvias. No Brasil foi registrado a maior chuva da história, chovendo quase equivalente à chuva de um ano inteiro na Bélgica em só um dia, deixando milhares sem casa e mortes, mais de 60 pessoas. In Brazil, the biggest rainfall in history was recorded, meaning almost the equivalent of an entire year's rain in Belgium in a single day, leaving thousands without homes and deaths of more than 60 people. En Brasil, una enorme lluvia histórica fue registrada cuando llovió el equivalente de todo el año de lluvia en Brasil en un solo día, dejando a miles sin casas y a más de 60 muertos. Secas muito severas em alguns lugares, como Argentina e Uruguai. O reservatório de água de Montevideo está praticamente vazio e estão misturando água salgada na água que sai das suas torneiras. Very severe droughts in places like Argentina and Uruguay. There are very severe droughts in some places like Argentina and Uruguay. Montevideo's water reservoir is practically empty, and they are mixing salt water in the drinkable water that comes out of the taps. Sequías muy severas en lugares como Argentina y Uruguay están ocurriendo. El agua de la reserva de agua de Montevideo está prácticamente vacía y están mezclando agua salada en el agua que sale de los grifos. E o culpado que estamos vivendo essa situação é o sistema capitalista. And the culprit for this situation that we are living and seeing is the capitalist system. El culpable de esta situación que estamos viviendo y que estamos viendo es el sistema capitalista. Isso reflete no nosso dia a dia, com a comida ficando mais cara,
temos menos acesso à água limpa, pessoas perdendo suas moradias, o aumento de doenças respiratórias e etc. This reflects in our daily lives with food becoming more expensive, access to clean water, people are losing their homes, and the increase of respiratory diseases, and etc. Eso se refleja en nuestras vidas diarias, con la comida cara, teniendo menos acceso a agua limpia, personas perdiendo sus casas y el incremento de enfermedades respiratorias, etc. Nas últimas 2 décadas, os óbitos causados pela poluição aumentaram 66% no mundo. In the last 2 decades, deaths caused by pollution have increased by 66% worldwide. En las últimas 2 décadas, las muertes causadas por contaminación han incrementado 66% en todo el mundo. Quando vamos falar das mudanças climáticas, sabemos que a população negra, indígenas, comunidades tradicionais e as mulheres são os mais afetados. When we talk about climate change, we know that Black people, indigenous people, traditional communities, and women are the most affected. Cuando hablamos del cambio climático, sabemos que la gente de color, la gente indígena, las comunidades tradicionales y las mujeres son las personas más afectadas. Por viverem em locais periféricos em áreas de risco, sendo regiões de declínios que quando chove ocorre o deslizamento. Because they live in peripheral places in risk areas, being regions of declines, that when it rains, there are landslides. Porque viven en lugares de la periferia, en áreas riesgosas, donde cuando llega la lluvia ocurren deslizamientos de tierra. Por viver em locais que são mais afetados pela poluição, pela contaminação, pelo lixo, pela falta de acesso à energia e água encanada. Living near open sewers, lack of public transportation, unpaved streets, lack of decent housing, lack of public policies. Dejando lugares con coladeras abiertas, sin transporte público, sin calles pavimentadas y sin vivienda decente y sin políticas públicas. Morando perto de esgotos a céu aberto, falta de transporte público, ruas sem asfalto, falta de moradia digna, falta de políticas públicas. This is the so-called environmental racism that is a struggle that we socialists need to build. Este es el racismo ambiental con el que los socialistas necesitamos luchar. Esse é o chamado racismo ambiental. É uma luta que nós socialistas precisamos construir. This is the so-called environmental racism that is the struggle that we socialists need to build. Este es el racismo ambiental contra el que tenemos que luchar. Há 2 anos atrás, eu estava aqui no ato público, falando sobre os povos indígenas e sua luta pela demarcação de terras, que são atravessados pelo sistema capitalista. 2 years ago, I was at the public event talking about indigenous peoples and their struggle for land demarcation that are crossed by the capitalist system. Hace 2 años, Ana estaba en un evento público hablando acerca de las personas indígenas y su lucha por la demarcación de tierra y cómo son pisoteados por el sistema capitalista. A situação de violência contra eles no Brasil atualmente, com mulheres indígenas sendo estupradas, suas terras sendo invadidas pelo agronegócio, pelo garimpo ilegal, contaminações de seus rios e os alimentos contaminados pelo mercúrio, agrotóxicos e poluentes. The situation of violence against them in Brazil today continues with their lands invaded by agribusiness, illegal mining, contamination of the rivers, and food with mercury, pesticides, and pollutants. La situación de violencia contra esas comunidades en Brasil continúa. Sus tierras han sido invadidas por el agronegocio, la minería ilegal, la contaminación, han contaminado sus ríos y su comida con mercurio, pesticidas y otros contaminantes. Isso sendo venenoso não só para a saúde dos povos indígenas, mas sim para toda a classe trabalhadora que vive no Brasil. Being poisonous to health not only for indigenous peoples, but also for the working class of Brazil. Esto es venenoso para la salud, no solo para las comunidades indígenas, sino para toda la clase trabajadora de Brasil. Os governos, saídas institucionais pelo governo e pelo capitalismo verde não são suficientes. Estamos vendo e vivendo isso agora no Brasil.
Institutional exit by the government and green capitalism are not enough, and we are seeing this now in Brazil. Las salidas institucionales del gobierno y el capitalismo verde no son suficientes. Eso es lo que estamos viendo ahora en Brasil. Os governos que estão a serviço desse sistema mantêm essa lógica, fazendo o mínimo porque o que importa para eles é o lucro. The governments that are at the service of the system maintain the logic of doing the minimum because that's because for them what matters is profit. Los gobiernos que son serviles al sistema mantienen la lógica de hacer lo mínimo, porque eso es lo que importa a la hora de conseguir ganancias. No governo Bolsonaro, sofremos diversos ataques e o desmonte ambiental. Os povos indígenas foram mais atacados por defenderem seus territórios. Muitos perderam suas vidas. In the Bolsonaro government, we have suffered several attacks and environmental dismantling. Indigenous people were the most attacked, and for defending their territories, many lost their lives. Durante el gobierno de Bolsonaro se sufrieron varios ataques y la destrucción del medio ambiente. Las comunidades indígenas fueron las más atacadas por defender los territorios y muchos perdieron la vida. Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 182 indígenas perderam a sua vida de forma violenta. In 2019, 182 indigenous people lost their lives violently in the first year of Bolsonaro government. En el 2019, en el primer año del gobierno de Bolsonaro, 182 personas indígenas perdieron su vida violentamente. Esse ano batemos novo recorde, o desmatamento dos biomas no Brasil. This year we broke the record for deforestation in Brazil's biome. Este año se rompió un récord de deforestación en las biosferas brasileñas. Principalmente a Amazônia, onde chegou a desmatar 322 quilômetros quadrados de floresta, crescimento de 62% em relação ao ano de 2022. Especially the Amazon, where 322 square kilometers of forest were deforested, an increase of 62% compared to the year of 2022. Especialmente en el Amazonas, donde 322 kilómetros cuadrados de bosque fueron destruidos, un incremento del 62% comparado con el 2022. No governo Lula, na sua campanha, ele apresentou o meio ambiente como pauta central. In Lula's campaign, the government presented the environmental as a central agenda. Durante la campaña de Lula, el gobierno presentó el medio ambiente como central para su agenda. Demarcar terras indígenas que já estavam em processos legais e criar um Ministério Indígena e do Meio Ambiente foram fatores importantes para ele ganhar as eleições e ter apoio da juventude. Demarcating indigenous lands that were already in legal process and creating the Indigenous and Environmental Ministry were important factors in winning the elections and having youth support. Demarcando las tierras indígenas que ya estaban en el proceso legal y creando el ministro indígena y ambiental fueron factores importantes para ganar estas elecciones y tener el apoyo de los jóvenes. Mas o governo Lula está sendo cooptado por políticos de direita do Congresso e fazendo conciliações com o agronegócio, que querem tirar a autonomia dos ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente. But the Lula government is being co-opted by right-wing politicians in Congress and making conciliations with agribusiness who want to take away autonomy from the ministries of indigenous peoples and the environment. Pero el gobierno de Lula está siendo cooptado por políticos de derecha en el Congreso y haciendo conciliaciones con el agronegocio, que quiere quitarle la autonomía al Ministerio Indígena y de Medio Ambiente. Ambos os governos favorecem o agronegócio, que continua lucrando em cima da Amazônia e de territórios indígenas. Both governments favor agribusiness that continues to profit from the Amazon and indigenous territories. Ambos gobiernos favorecen al agronegocio que continúa a sacar ganancias del Amazonas y de territorios indígenas. Demarcar as terras indígenas é enfrentar o agronegócio e os bilionários. The demarcation of indigenous lands means confronting billionaires and agribusiness. La demarcación de tierras indígenas significa confrontar a los billonarios y al agronegocio. Estamos em uma crise climática que é gerada pelo capitalismo, e os mais afetados é a classe trabalhadora, especialmente as pessoas mais oprimidas.
We are in a climate crisis that is generated by capitalism, and the most affected are the working class, especially the most oppressed people. Estamos en una crisis climática generada por el capitalismo y las personas más afectadas son de clase trabajadora, especialmente los más oprimidos. E a única forma da gente acabar com isso é com a luta da classe trabalhadora armada com uma alternativa socialista. And the only way that we can end this is with the struggle of working class armed with a socialist alternative. Y la única forma de terminar esto es con una lucha de trabajadores armados con una alternativa socialista. Estamos construindo uma organização da classe trabalhadora internacional que coloca a necessidade da força marxista. We are building an international working class organization that defends the need for a socialist alternative based on revolutionary Marxism. Estamos construyendo una internacional trabajadora que defiende la necesidad de una alternativa socialista basada en el marxismo revolucionario. Que oferece programa socialista para o movimento de massa, para as pessoas e para o planeta. That offers a socialist program for the mass movement, for the people and for the planet. Que ofrece un programa socialista para los movimientos de masas, para las personas y para el planeta. As ideias marxistas precisam ser divulgadas e praticadas porque vivemos em tempos desafiadores, milhares de pessoas sofrem com múltiplas crises. Marxist ideas need to be disseminated and practiced because we live in challenging times, which are linked to our lives, every situations, and the future of our generations. Las ideas marxistas necesitan ser diseminadas y practicadas porque vivimos en tiempos con muchos retos. Que estão ligadas às nossas vidas, situações cotidiano e o futuro da nossa geração. Okay, so these situations are part of all of the crises that we are facing. Todo esto está vinculado a nuestras vidas, situaciones cotidianas y el futuro de nuestras generaciones. Apontar uma alternativa a esse sistema é urgente para defendermos as nossas demandas acima do lucro para salvar o planeta. Pointing out an alternative to this system is urgent to defend our demands above profits to save the planet. Apuntando a una alternativa a este sistema es urgente para defender nuestras demandas por sobre las ganancias y salvar al planeta. Venha fazer parte da nossa organização, estamos construindo uma luta séria em relação a isso. Come and join our organization. We are building this fight seriously. Vengan y construyan nuestra organización. Estamos construyendo esta lucha seriamente. Defendendo as ideias revolucionárias de Karl Marx, construindo a luta pelo socialismo mundial, o nosso futuro será socialista, sem exploração e sem opressão. Defending the revolutionary ideas of Karl Marx, building the struggle forward socialism, our future will be socialist without exploitation and oppression. Defendiendo las ideas revolucionarias de Karl Marx, construiremos la lucha por el mundo socialista. Nuestro futuro será socialista, sin explotación y sin opresión. Thank you so much, Anna. Muchísimas gracias, Ana. I think Anna's speech really couldn't have come at a better time, both at this rally and generally today when we're in the middle of this heat wave. Creo que el discurso de Ana no pudo haber venido en un mejor momento, tanto en el rally como en la situación mundial. The conditions that Anna described and the urgent need for a real alternative can feel really scary. Las condiciones que ella describió son urgentes y necesitamos una alternativa real. And of course, climate anxiety is a real thing. Y por supuesto, la ansiedad climática es una cosa real. But like Anna described, we struggle and we also win. Pero como Ana describió, nosotros luchamos y también ganamos. For me, Marxism is the antidote to this anxiety. Para mí, el marxismo es el antídoto contra esta ansiedad. Understanding that the situation is not inevitable. Entender la situación no es inevitable.
It was created by capitalism and it can be stopped with a struggle for socialism. La situación fue creada por el capitalismo y puede ser detenida con un sistema socialista. This gives so many of us the hope that it just doesn't have to be this way. Esto nos da esperanza a tantos de nosotros que sabemos que las cosas no tienen por qué ser así. But it's not enough to just be one person who decided that. The ISA organizes people just like us to lay a real blow to the ruling class and to climate crisis. Pero no estamos solos en esta lucha. La ACI organiza gente como nosotros para seguir dando la lucha en todos los lugares. But in order to do this, we still live under a capitalist world, and that means that we need resources. Pero para poder hacer esto, aún vivimos bajo un sistema capitalista y por supuesto que necesitamos los recursos. This is why we're launching a finance appeal with a goal of collecting 75,000 euros. Es por eso que estamos lanzando una campaña de financiación para poder alcanzar desde 750,000 euros de donativos. These interconnected crises of capitalism that we've started talking about and will continue talking about in this rally are all deepening. Todas las crisis de las que estamos hablando, que empezaron por el capitalismo y de las que seguiremos hablando, están siendo profundizadas. Around the world, people are forced to choose between eating and heating, suffering the consequences of imperialism in the form of war and conflict, and being scared of violence that can be directed towards them by the state or others for who they are. En todo el mundo la gente tiene que decidir entre calefacción o comer, o están siendo oprimidos por la guerra o sistemas represivos en todo el mundo. We must bring about an alternative, and we must do it now. Tenemos que construir una alternativa y la tenemos que construir ahora. And because our task is huge, it requires being organized on an international level, we have some very high costs involved in the fight against capitalism. Y como la lucha es tan grande y tenemos que estar organizados internacionalmente, necesitamos mucho de los recursos que podemos financiar. For example, on average, we needed to get activists from the neo-colonial world to Belgium for the school where we are discussing all of these issues and preparing for the movements ahead. Por ejemplo, tuvimos que traer gente de toda la periferia imperial y el mundo neocolonial a Bélgica, donde estamos teniendo estas discusiones y preparándonos para esta lucha. But the cost of visas and travel and tickets are extortionate. Pero el costo de visas, pasaportes y transporte son una extorsión. But it's not just about this week. We also need to send people around the world to support the movements and build our organization. Pero no solo es esta semana. Necesitamos mandar gente a todo el mundo para seguir construyendo y seguir interviniendo. We need to pay for materials and for resources. Tenemos que pagar materiales y recursos. We need to pay for venues to organize events and meetings. Tenemos que pagar salones para organizar sesiones y debates. And these are only just a few examples, so you can see just how big the financial burden of the Revolutionary Party is. Y estos solo son algunos de los retos que enfrentamos. Es que pueden ver lo grande que son los retos financieros que enfrentamos. But we do have another problem, and that is that we don't take money from billionaires. Pero también tenemos otro problema. Nosotros no aceptamos donaciones de billonarios. We don't take money from the state. We don't take money from establishment parties. We don't take money from big corporations. And we don't even take money from wealthy individuals. No tomamos dinero de partidos, no tomamos dinero de gobiernos y no tomamos dinero de individuos particularmente muy ricos. Our funding comes from ordinary people dedicated to the fight against capitalism. Todas nuestras finanzas vienen de personas comunes comprometidas con la lucha. That's working people, that's the poor, that's young people, that's people of all genders, all orientations, all ethnicity.
Estos son gente ordinaria, gente de clase trabajadora, gente de todas las etnias, de todos los colores, de todos los géneros, gente joven que sigue, que quiere luchar y que nos ayuda a construir. And hopefully you're going to be one of them. Y esperemos que ustedes puedan ser alguno de ellos. It's you, the people who donate money to us and the people who work together with us, who make our work possible. Son ustedes quienes nos ayudan con donativos y quienes nos ayudan a construir, quienes hacen todo este trabajo posible. No matter how small or, of course, how big your contribution is, Sin importar qué tan pequeña o, por supuesto, qué tan grandes sean sus contribuciones, even €1 can make a huge difference to our ability to intervene in movements, purchase materials, and build around the world. incluso €1 es suficiente para ayudarnos en construir nuestro partido alrededor del mundo, seguir organizando actividades y seguir interviniendo en todo el planeta. But €100 can do more. Pero €100 pueden hacer más. And 1,000 even more. Y 1,000 todavía más. So I would like to call on everyone to dig deep in their pockets. If you're in this room, you are going to see green bags moving around. You can either donate in cash or use the donation slips. Just place them in the bags. Durante esta sesión van a ver bolsas verdes pasando por los pasillos en donde pueden donar con efectivo o hacer un compromiso financiero. And if you're one of the hundreds of people who are watching us live right now online, the link is going to be posted in the comments and in the chat. Y si son algunas de las cientos de personas que nos están viendo en este momento, el link de donaciones va a estar en el chat. So I'm calling on all of you to help us progress the struggle for world socialism and donate as much as you can now. Estamos haciendo un llamado para que donen todo lo que puedan y nos ayuden a construir el socialismo en este momento. Thank you, everyone, for your donations. No matter how much you can give, let's get those green bags nice and full. Muchas gracias a todos por sus donaciones. No importa cuánto estén dando, llenemos esas bolsas verdes. We fundraise on the global level to organize on the global level. Nos financiamos en un nivel mundial para organizarnos en un nivel mundial. Because only a global movement can replace a system based on profit with a system based on need. Porque solo un movimiento mundial puede tener un sistema basado en ganancias, pero también basado en la avaricia. It's billions of working people with few dollars to give against a few billionaires with plenty to give, making it off the backs of ordinary people. Son billones de personas dándonos un poco de dinero contra un par de individuos con billones de dólares, y estamos en una lucha. We have more in common with ordinary people on other sides of the world than the billionaires in our own countries. Tenemos mucho más en común con gente trabajadora del otro lado del mundo que con la gente más rica de nuestros países. They seek to keep us divided. They use racism, sexism, queerphobia, transphobia. Buscan mantenernos divididos y están utilizando el racismo, el odio LGBT, el odio trans, y el odio de género. And they do this to divide us. So it is crucial that Marxists fight to unite the working class. Y lo hacen para dividirnos. Entonces es crucial que los trabajadores luchemos en contra de todas las formas de opresión. And actively take up the struggle against all oppressions in our schools, in our workplaces, and in the streets. Y que activamente tomemos la lucha en contra de todas las formas de opresión en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y en las calles. The attacks we are seeing right now globally, particularly on women, queer, and trans youth,
Los ataques que estamos viendo globalmente, particularmente hacia mujeres, la comunidad queer, la comunidad trans y la juventud, open the gateway for further attacks on the working class. abrieron las puertas para más ataques hacia la clase trabajadora. It is no accident that in the US, after the overturning of Roe v. Wade, that this opened the gate for, more attacks on trans youth. No es una sorpresa que después de que la Suprema Corte de Estados Unidos haya derogado a Roe versus Wade, esto haya abierto las puertas para más ataques hacia mujeres y la juventud queer. And in the midst of these escalating attacks on trans youth, the Supreme Court in the US struck down on the right to strike. Y a la mitad de todos estos ataques en contra de la juventud y las personas trans, la Suprema Corte de Estados Unidos también tiró el derecho a las huelgas. And this, as we know, is one of the most powerful tools that workers have. Y esta es, como sabemos, una de las armas más poderosas que tenemos la clase trabajadora. Attacks on the most oppressed are not an anomaly of capitalism. Los ataques hacia las personas más oprimidas no son una anomalía bajo el capitalismo. The whole damn system is guilty. Todo el maldito sistema tiene la culpa. The next speaker is a leading member of Rosa Ireland. El siguiente participante orador es una de las personas que lideran a Rosa en Irlanda. And she will share further how the struggle for women's rights and queer rights need to be linked with a broader struggle for socialism. Nos va a hablar acerca de cómo el movimiento de derechos de las mujeres y de las personas queer necesita ser vinculado con la lucha más amplia por el socialismo. So please give a round of applause for Miriam from ISA in Ireland. Démosle un aplauso a Miriam de ISA en Irlanda. Karl Marx died 140 years ago this year. Karl Marx murió hace más de 150 años este año. And unfairly, his ideas are often distorted, including by those who say he understated issues of oppression. E injustamente sus ideas son a menudo distorsionadas, incluso por aquellos que dicen que subestimó la opresión. But in reality, when it comes to fighting for the freedom of every working class and oppressed human being on this planet, pero en realidad, cuando se trata de luchar por la libertad de todos los seres humanos y oprimidos en este planeta, Marx's revolutionary ideas are exactly what is needed today more than ever against the capitalist hellscape of oppression, inequality, war, catastrophe. Las ideas revolucionarias son exactamente lo que se necesita hoy más que nunca contra el infierno capitalista de opresión, desigualdad, guerra y catástrofe ecológica. And while women's oppression wasn't his primary focus, it was never an issue he ignored. Y si bien la opresión de las mujeres no era su tema principal, nunca fue un tema que ignorara. In fact, Marx worked in absolute concert with his collaborator Engels. De hecho, Marx trabajó en absoluto concierto con su colaborador Engels, whose crucial text, Origins, was based on research notes by Marx himself. Cuyo texto crucial, Los Orígenes, se basó en las notas de la investigación del propio Marx. And rooted gender oppression in the formation of class society. Y enraizaba la opresión de género en la formación de la sociedad de clases. And inherently linked the revolutionary socialist struggle to end class society with the struggle to end gender and sexuality-based oppression. Y vinculó inherentemente la lucha socialista revolucionaria para acabar con la sociedad de clases con la lucha por acabar con la opresión de género y la sexualidad.
To quote Marx, para citar a Marx, the maintenance and reproduction of the working class remains a necessary condition for the reproduction of capital. el mantenimiento y la reproducción de la clase obrera sigue siendo una condición necesaria para la reproducción del capital. This couldn't sound more current, Esto no podría sonar más actual, especially in the context of the rollback on abortion rights and the violent attacks on LGBTQIA+ people in both China and in Russia to address the drop in labor force. especialmente en el contexto del retraso en el derecho al aborto y de los viles ataques a las personas LGBTQ+, tanto en China como en Rusia, para hacer frente a la caída de la población activa. The ruling class across the globe is turning back the clock by waging a clear war on the feminist, LGBTQIA+ and anti-racist struggles of the 2010s. La clase dominante en todo el mundo está haciendo retroceder el reloj, librando una clara guerra contra las luchas feministas, LGBTQ+, antirracistas de la década de los 2010s. Not just because of an economic need to suppress the revolutionary existence of trans people, No solo por la necesidad económica de suprimir la existencia revolucionaria de las personas trans, and send women back into home to continue to produce the $11 trillion of free care work each year, y devolver a las mujeres al hogar para que sigan produciendo los 11 billones de dólares de trabajo de cuidados gratuito al año. but also because of an ideologic need to try to crush the hopes and the solidarity brought up by the Me Too, Ni Una Menos, Black Lives Matter, abortion, and gender bodily autonomy movements. Sino también por la necesidad ideológica de tratar de aplastar las esperanzas y solidaridad traídas por Me Too, Ni Una Menos, Black Lives Matter, el aborto y en general los movimientos por la autonomía corporal. To undermine the gains of the struggles, be it material victories or progressive changes in attitudes. Para socavar los logros de estas luchas, ya sean victorias materiales o progresivas. But Marx saw the beauty and strength that the fight for self-emancipation entailed. Pero Marx vio la belleza y la fuerza que estaba dentro de la lucha por la autoemancipación. Especially in the spirit of the oppressed who have nothing to lose for their chains. Especialmente en el espíritu de los oprimidos, que no tienen nada que perder salvo sus cadenas. The words with which he described Fleur de Marie, a sex worker character in one of the most popular contemporary novels of his time, is a poetic confirmation of this. Las palabras con que describió a Fleur de Marie, un personaje de trabajadora sexual en una de las novelas contemporáneas más populares de su época, es una confirmación poética de ello. Fleur de Marie has vitality, energy, cheerfulness, elasticity of character, qualities which alone explain her human development in her human situation. Flor de Marie tiene vitalidad, energía, alegría, elasticidad de carácter, cualidades que explican por sí solas su desarrollo humano en una situación inhumana. She does not appear as a defenseless lamb who surrenders without any resistance to overwhelming brutality. No aparece como un cordero indefenso que se rinde sin oponer resistencia a la brutalidad. Es una niña que puede reivindicar sus derechos y dar una batalla. She is a girl who can vindicate her rights and put up a fight. Puede reivindicar sus derechos y poner una... And this isn't the spirit that has been found in the cry for freedom from gender-based violence all across the world. Y si este no es el espíritu que se ha encontrado en el grito de liberación de la violencia de género en todo el mundo, and in particular in Iran, where the fight against femicide led to revolutionary uprising against their whole regime, I don't know what is. en particular en Irán, donde la lucha contra el feminicidio llevó a un levantamiento revolucionario contra todo el régimen, entonces no sabemos lo que sea. The backlash we see today doesn't mean that struggles against oppression will be cowed or defeated. El contragolpe que vemos hoy no significa que las luchas contra la opresión vayan a ser acobardadas o derrotadas. It can mean an intensification of struggle against the backlash in the system.
Puede significar una intensificación de la lucha contra el contragolpe y el sistema. Be it Starbucks workers striking against the hypocrisy of the company on LGBTQ issues, Ya se trate de los trabajadores de Starbucks en huelga contra la hipocresía de la empresa en cuestiones LGBT, or young trans people showing on the NHS picket lines in England to link up their struggles with that of healthcare workers. o los jóvenes trans que se manifiestan en los piquetes de la NHS en Inglaterra para unir sus luchas a los de los trabajadores sanitarios. Or the outpour of international solidarity for the revolutionary explosion in Iran, O la efusión de solidaridad internacional por la explosión revolucionaria en Irán, where women made gender-based violence not only a starting demand of the struggle, but a central one all the way through. donde las mujeres hicieron la violencia de género no solo una reivindicación inicial de la lucha, sino una reivindicación central a lo largo de todo el proceso. Rosa International is a socialist feminist banner that seeks to galvanize that response into an organized movement to point towards what is necessary. Rosa Internacional es una bandera feminista socialista que pretende galvanizar esa respuesta en un movimiento organizado para señalar lo que es necesario hacer. This means a program that calls for freedom, dignity, and respect of all working class people. Esto significa un programa que reclama la libertad, la dignidad y el respeto de toda la clase trabajadora. Through common demands against a common enemy, A través de demandas comunes contra un enemigo en común, through the overthrow of the profit system and private property to place wealth and resources into democratic public ownership and control, mediante el derrocamiento del sistema de beneficios y la propiedad privada para poner la riqueza y los recursos a la propiedad y en control de... but also through clear and unapologetic anti-racist, anti-sexist, and LGBT demands. Pero también a través de reivindicaciones claras, antirracistas, antisexistas, LGBT y sin complejos. For example, solving the healthcare crisis of this world cannot be brought without a struggle uniting all working class people. Por ejemplo, solucionar la crisis de atención de salud no se puede lograr sin una lucha que una a la clase trabajadora. That means, as well as a strong program for a publicly and democratically planned healthcare system in the interest of all workers, patients, and communities, Esto significa, además de un sólido programa para un sistema sanitario público y democráticamente planificado en interés de los trabajadores, pacientes y comunidades, taking up the racism and sexism many nurses and care workers face daily. tenemos que enfrentar el racismo y el sexismo al que se enfrentan muchos trabajadores sanitarios diariamente. Taking up the lack of trans healthcare and the transphobia and misogyny many face when trying to access healthcare. Haciendo frente a la falta de atención sanitaria para las personas trans o la transfobia y misoginia a la que muchas se enfrentan cuando intentan acceder a atención de salud. As Marx said, using the example of racism in the US, labor in the white skin cannot emancipate itself where in the black skin it is branded. Como dijo Marx, utilizando el ejemplo del racismo en Estados Unidos, el trabajo en la piel blanca no puede emanciparse donde la piel negra está marcada. So to finish, it is clear that Marxists, revolutionaries, and anyone that takes on the task of getting rid of this capitalist system of oppression Para terminar, los marxistas revolucionarios y cualquiera que asuma las tareas de deshacerse de este sistema capitalista de opresión has a lot to learn from the empathy, solidarity, and fighting spirit Karl Marx himself was imbued with. tiene mucho que aprender de la empatía, la solidaridad y el espíritu de lucha que el propio Karl Marx tenía. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much, Miriam. Muchas gracias. The feminist and queer movements are of central importance to us as socialists, as Miriam explained.
Las cuestiones y movimientos queers son centrales para los socialistas, como acabo de explicar. And the relevance of Marxist ideas to the struggle is invaluable. Y la relevancia de las ideas de Marx en esta lucha es invaluable. But grasping the ideas of Marxism better also really helps us understand why socialism is the only way to bring about true liberation for women and LGBTQIA+ people. Pero entendiendo las ideas de Marx, el marxismo, realmente podemos entender por qué el socialismo es la única forma de traer la liberación de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ+. And like Miriam explained, also the way to get there. Y como Miriam explicó, la manera en cómo llegamos ahí. There are so many issues that are relevant today that Marx wrote about. And another one of these was the role of imperialism in the system. Hay muchas cosas de las que Marx escribió. Una de ellas fue el rol del imperialismo en este sistema. Today, the blood-soaked history of colonialism and imperialism is often dismissed by capitalist governments as a thing of the past. Hoy, la historia marcada y manchada de sangre del colonialismo y el imperialismo, hoy se hace a un lado por los gobiernos capitalistas pensando que es una cosa del pasado. And according to Marx, these are rooted in the inherent contradictions of the capitalist system. Y de acuerdo a Marx, estas tienen sus raíces en las contradicciones internas del sistema capitalista. We know that, for example, the African masses experience the most extreme consequences of the continued survival and decay of the capitalist system. Sabemos que, por ejemplo, los retos que enfrentan los compañeros en África tienen repercusiones hasta el día de hoy. And as previously mentioned, those are inherent. They can't be detached from capitalism. Y esos son inherentes del sistema capitalista, no son otra cosa aparte. So I want to introduce our next speaker, who's going to speak about neo-colonial oppression, imperialism, and the grave economic crisis faced by Africa. Entonces queremos presentar a nuestro siguiente orador, que va a hablar acerca de la lucha en contra de la opresión, el imperialismo y la crisis económica en África. We have from the movement from Socialist Alternative ISA Nigeria, and he is going to be on Zoom. Tenemos a Latif, que es parte de la ASI en Nigeria, y él nos va a estar hablando desde Zoom. Okay. Yeah, thank you very much. Can you hear me? Muchas gracias, todo. Nos está escuchando. Yeah, good evening all. I think it's a great pleasure to be part of this rally today, discussing about the revolutionary ideas of Karl Marx and building the struggle for a world socialism. Está muy emocionado de escuchar lo que tenemos que decir hoy, y aportar en la lucha en contra del sistema imperialista. Yeah, also on the team, the 100 years since the left opposition started and the need for Trotskyism today. We cannot discuss that. We cannot discuss the left opposition without mentioning about the revolutionary ideas of Karl Marx, which arm us with the concepts of dialectical and historical materialism. También celebramos los 100 años de la oposición de izquierda de Trotsky y la relevancia de sus ideas hoy en la lucha en contra de la opresión y el imperialismo en África. Marx stated that revolution was both fundamentally and essential and inevitable to the progress of human society. Marx creía que la lucha de clases era fundamental y parte del sistema capitalista y para el desarrollo de la humanidad. And also to liberate the world from capitalist crisis, we must continue the struggle for a socialist revolution. De las crisis que nos deja el sistema capitalista, debemos desarrollar las luchas para acabar con él.
That struggle is what Trotsky had demonstrated alongside Lenin that brought about revolution in 1917. Eso es lo que demostró Lenin de la mano de Trotsky en la revolución de 1917. Trotsky thereafter continued to lead an internal opposition to Stalin and his socialism in one country. Trotsky tenía ideas encontradas con Stalin acerca del socialismo en un solo país. Comrades all over the world, workers are yearning for an end to this capitalist crisis of war, climate disorder, poverty, hunger, and unemployment. Camaradas de todo el mundo trabajan incansablemente para ponerle un fin a la crisis económica, a la guerra, a la crisis climática, a la opresión. And it is our duty to champion that revolutionary movement to restore the system with socialism and end barbarism. Es nuestro derecho como revolucionarios terminar con este sistema y con el barbarismo que trae la barbarie. Capitalism and imperialism in Africa has made the continent a living hell for the ordinary working people. El andante para las clases trabajadoras africanas. The greed for profits and accumulation of wealth by a few people who use the labor of workers to become billionaires at the expense of the poor must continue. At the expense of the poor must continue to oppose. We must continue to oppose until a socialist revolution sweep across the world. Necesitamos una revolución a través de todo el mundo porque el sistema capitalista se beneficia de las personas más pobres del planeta para sacar sus ganancias. The World Food Program estimates that 345 million people will be food insecure in 2023. That's this year. Este año se estimó que 345 millones de personas no contaban con seguridad alimenticia. 10% of the world population is affected by hunger. 10% de la población del planeta es afectada por el hambre. Over 648 million people in the world live in más de 648,000 personas en el mundo. Extreme, and that is almost the population of Europe. Eso es casi toda la población de Europa. Floods in Nigeria, when you talk about the climate change, floods in Nigeria in 20. I come again. I said flood in Nigeria in 2022 affected almost all parts of the country. Un desastre climático afectó a Francia y Nigeria por casi toda su extensión territorial. 1.4 million people were displaced in the country. 1.4 millones de personas han sido desplazadas de sus casas. 603 people killed by floods. 632 asesinadas por las inundaciones. 2,400 persons were injured. 223 desaparecidas. And over 80,000 houses were damaged. Y más de 8,000 casas dañadas. Meaning that the climate change disaster is really affecting those in Africa and other parts of the world. Significando que la crisis climática no solo afecta a las personas en África, sino también en otras partes del mundo. In Africa, generally, 8.2 million people were affected by the same flood that happened in 2022. En el 2022,
la misma inundación que afectó, o la misma temporada de inundaciones que afectó Francia también afectó a 6 millones de personas en Nigeria. And over 1,000 persons were killed in the same flood, which shows that capitalism itself is actually killing the ordinary working people. 132 personas murieron en las inundaciones, lo cual demuestra que el capitalismo está dispuesto a dejar a las personas morir. And we must continue in this quest for a socialist revolution in order to liberate this world from the current catastrophe that is occurring globally. Es por eso que necesitamos construir una lucha socialista para terminar con la catástrofe a la que nos está arrastrando el sistema capitalista. The African continent generally, just as I said earlier on, are in terrible crisis, and we must save this planet from the hands of this capitalist elite. El continente africano ha sido devastado por este sistema y tenemos que arrancarle al sistema capitalista su fuerza que tiene sobre el planeta. So, comrades, thank you very much for giving us this opportunity to also discuss about these aspects. With other comrades here in our branch, it's already dark here. We are in a group. We said we should have this in our community, and as you can see, it's dark. And Comrade Daga is also interested. He's also adding 1 or 2 minutes of discussion. Okay, thank you. Okay. Está muy feliz de que podamos haber prestado este espacio para hablar acerca de los retos que enfrentan en África. Y hay más compañeros en Nigeria que quieren tomar un par de palabras. Once again, I want to urge our comrades to keep on this movement for a social transformation of the world. Thank you. Nos pide que sigamos luchando por la transformación socialista del mundo. Muchas gracias. Thank you so much, Latif, for joining us on Zoom. We're so glad you made it. Muchas gracias por acompañarnos en Zoom. Lo conseguimos. Clearly, there is no way out for capitalism. The profits for one imperialist country come at the expense of another. Claramente no hay una salida para el capitalismo. Los beneficios para un país imperialista vienen a costa de otro. Economic upturns are short-lived, and the working class rarely reaps the benefits of them, especially in the neocolonial world. Los repuntes económicos duran poco y la clase obrera rara vez se beneficia de ellos. Economic downturns are returning at a more frequent, intense level, and working people often pay to keep the billionaires and their profits afloat. Las recesiones económicas se vuelven cada vez más frecuentes e intensas, y los trabajadores suelen pagar para mantener a flote los multimillonarios y sus beneficios. And it is ordinary people who bear the brunt of these crises and keep the world running under the most dire of circumstances. Es la gente ordinaria la que se lleva la peor parte de esas crisis y mantienen al mundo funcionando en las circunstancias más terribles. From teachers and healthcare workers out during the highest points of the pandemic. Y desde profesores y trabajadores sanitarios durante el apogeo de la pandemia hasta trabajadores de la construcción y repartidores en el aire tóxico de los incendios forestales. To construction workers and delivery drivers amidst the toxic air from wildfires. Hasta trabajadores de la construcción y repartidores en medio del aire tóxico de los incendios forestales. Unions can play a key role in getting workers organized to fight for what they need and deserve, better pay, safer working conditions, shorter hours, and more. Los sindicatos pueden desempeñar un papel clave a la hora de organizar a los trabajadores para que luchen por lo que necesiten. And with walkouts and strike action, unions can have the power to strike the hammer against the boss's profits. Mejores salarios, condiciones de trabajo más seguras, menos horas de trabajo y mucho más. Con paros y huelgas, los sindicatos pueden tener el poder
de golpear el martillo contra los beneficios de la patronal. So our next speaker is Irish Secretary of Unite the Union, the biggest union in the UK and Ireland. Así que la siguiente oradora es Susan Firsteghan, secretaria de la irlandesa de Unite the Union, los mayores sindicatos del Reino Unido e Irlanda. So please welcome Susan. Thanks very much, comrade. We've just had some very sad breaking news from Ireland about the untimely death of Sinead O'Connor. Sinead O'Connor was a warrior in Ireland. Muchas gracias, camaradas, por tenerme aquí, pero antes de empezar tenemos que dar una noticia muy triste acerca de la muerte de Sinead O'Connor. Decades before anybody else, she stood and advocated for the separation of church and state. She fought like a prize fighter for victims of church abuse and for those oppressed around the globe. And I think the comrades should give a round of applause. We'll celebrate her in Ireland at the very first opportunity. Durante décadas luchó por la separación del Estado y de la Iglesia y luchó por la persecución de los abusos de la Iglesia. Entonces creo que los camaradas deberíamos de dar una ronda de aplausos en su honor. Okay, thanks very much, comrades. In 2020, at the Oscar ceremony, one of the recipients of the Oscar said, "We believe that things get better when workers of the world unite." The LA Times said it was the first time that the Communist Manifesto was quoted at the Oscars. En 2020, en los Oscar, alguien que recibió el premio dijo que para que cambien las cosas, los trabajadores del mundo se tienen que unir. La revista LA Times dijo que era la primera vez que el manifiesto comunista era citado en los Oscars. 3 years on, Hollywood is on strike. Tens of thousands of writers and actors are engaged in indefinite strike action. So I think everybody should quote the Communist Manifesto more often. 3 años después, Hollywood está en huelga. Decenas, miles de escritores y actos en una huelga indefinida. Así que pensamos que se debería citar el manifiesto comunista más seguido. More importantly, we should read the Communist Manifesto. I've had to read it again and again over 30 years. And today I'm reading it as someone who represents working people. And it remains shockingly relevant and an amazing tool in the armory of socialists and trade unionists and activists. Más importante, hay que leerlo. El manifiesto comunista, que lo he leído recientemente otra vez, como he hecho durante los últimos 30 años, leyéndolo ahora como alguien que representa a la clase trabajadora. El manifiesto comunista se preserva increíblemente relevante como una herramienta en nuestra defensa de nuestros derechos. It gives us steel in our spine in the face of pressures to capitulate, to buckle, and to accept that this system is the end of history. Nos da acero en la espina dorsal, en la cara ante las presiones para capitular y aceptar que este sistema es el fin de la historia. The manifesto breaks down into sections, as people here would know, into the ruling class, the working class, and socialists. El manifiesto separa a secciones para lidiar con ellos, como ya sabrán, entre la clase dominante, la clase trabajadora y los socialistas. In speaking about the ruling and their system, pointed very clearly to the fact that capitalism cannot be tamed. There is nothing, no one, and no place it won't exploit in the pursuit of profit. Y hablando acerca de la clase dominante, Marx y Engels señalan el hecho de que el capitalismo no puede ser domado. No hay nada, nadie
ningún lugar en donde no se explote a la gente en defensa o para perseguir la ganancia. It's a system of rampant and insatiable greed. Realize that the great cost to the vast majority across the globe, and it's that fact that is illustrated graphically in the research done by my trade union on profiteering. Es un sistema agresivo y muy codicioso que funciona solamente al costo de la gran mayoría de la población del mundo, ilustrado gráficamente, extensivamente por la investigación de su sindicato. Unite carried out extensive research to combat the idea that wages drive inflation. They analyzed the FTSE 350, which shows how profit margins for the first half of 22 were 89% higher compared to the same period in 2019. La investigación realizada por UNITE combate la idea de que los salarios son los que aumentan la inflación. Analizaron los salarios de FTS 350, lo que demuestra cómo es que la ganancia, los márgenes de ganancia por la primera mitad del 2022 fueron 89% más altos comparados con el mismo periodo en 2019. While workers globally were dealing with the worst cost of living crisis in 40 years, there were 62 new food billionaires created, and the billionaires in food and energy saw their collective fortunes increase by $1 billion every 2 days. Mientras que los trabajadores a nivel global estaban lidiando con la peor crisis de supervivencia y las presiones en más de 40 años, más de 62 nuevos millonarios de la comida fueron creados, mientras los billonarios en la comida y en el sector de la comida y la energía vieron cómo sus fortunas colectivas incrementaban por $1 billón cada 2 días. And at this juncture enters the working class, the proletariat, and while it doesn't always feel this way, the gravediggers of capitalism. Y en una distinción con la clase trabajadora, los proletarios, y mientras no siempre se siente así, se excava la tumba del capitalismo. Marx and Engels spoke about previous historical movements, being movements of minorities or in the interests of minorities. But our class is in a majority in our society based by necessity on cooperation in contrast to the greed of capitalism. Marx y Engels hablaron acerca de las resistencias de las minorías. Sorry? Just say word majority. Sí, en la resistencia de las minorías basados en la necesidad de la cooperación, en contraste con la ganancia y la avaricia. Our class is based on solidarity and unity, and that solidarity and unity has had a powerful expression in powerful strike waves globally in the last number of years. Baristas, even opera singers are taking strike action. Nuestra solidaridad se basa, nuestra clase se basa en lucha común, competencia, reemplazando la solidaridad y la unidad. Esa solidaridad e unidad ha tenido una inmensa expansión en los últimos años, donde un sector de los trabajadores, después de otro, se ha movido de lucha en lucha. Baristas, trabajadores del sector automotriz, de energía, de la salud, transporte, incluso niñeros y también cantantes de ópera están yéndose a huelga. I was on a picket line last week in Northern Ireland, where the company have suspended a shop steward. The banners on that picket line were in multiple languages, and workers were chanting in English, Polish, and Ukrainian. What an antidote to the emerging far right that scene is. Ella estuvo en una huelga, en una línea de piquete en el norte de Irlanda la semana pasada. La compañía había suspendido la sesión. Había carteles en múltiples lenguajes. Trabajadores estaban cantando en inglés, en polaco, en ucraniano. ¡Qué gran antídoto para la emergente extrema derecha! We have seen
strikes on the issue of keeping water public. We've seen strikes to defend the health service. Strikes are becoming more about the type of society that we want to live in, as opposed to just the immediacy of pay and conditions. Hemos visto huelgas en muchísimos sectores. Hemos visto huelgas en los sectores de salud, en los sectores ferroviarios. Las huelgas que nos van a ayudar a construir el mundo en el que queremos vivir. There's a desire to fight by the working class, but the bosses are also organizing, and we shouldn't underestimate the lengths they will go to. And we also have to be aware that many in the leaderships of the trade union movement do not fully base themselves on mobilizing working class people. Está el deseo de pelear, pero los jefes también están organizados. No deberíamos subestimar su resistencia. Muchísima de los liderazgos en los movimientos no se basan en ellos mismos, en la movilización de la clase trabajadora como los medios para resolver el problema. It's also a fact, and this has nothing to do with me getting older, that more and more people on picket lines are young people, and increasingly they have nothing to lose, and strikes will become angrier and more determined linked to that. Es también un hecho, y no porque me esté haciendo más vieja, que cada vez más y más se ve en las líneas de la huelga a gente joven con más y más enojo y que no tienen nada que perder y con todo para ganar. Y su envolvimiento y su desarrollo puede impulsar más las huelgas y la fuerza de acción. The last section I want to refer to is the socialists. Socialists are part of the working class. Our job is to assist our class, to give impetus to the struggles that are emerging so they can go further. Our job is to assist in building multiracial, multigendered working class movements. A la última sección que me voy a referir va a ser a los socialistas. Los socialistas no forman ninguna sección separada, aparte de la clase trabajadora. Ellos no tienen intereses aparte de esos proletarios como una unidad. Los socialistas son parte de la clase trabajadora. Nuestro trabajo, asistir a nuestra clase, darle el ímpetu para las luchas que están emergiendo, para que ellos puedan ir más y más adelante a problemas inmediatos. Nuestro trabajo es darle el ímpetu para que construyan ese poderoso movimiento multirracial, multigénero en defensa de la clase trabajadora. In that struggle, solidarity is the watchword of the working class. And last week I was at a conference of our union and I seen an incredible display of solidarity. Solidaridad es la palabra clave de la clase trabajadora. Como una líder de el sindicato de Irlanda, la semana pasada estuvo en una reunión del sindicato y vio una muestra apantallante de solidaridad. People who are in this room, activists, moved a motion calling for action committees on gender violence and transphobia. The motion was overwhelmingly passed, but once it was passed, almost 600 delegates in that room took to their feet with sustained clapping to drive home the point that that union stands against gender violence and transphobia. Las personas en esta sala se podrán relacionar con este increíble desarrollo de la solidaridad en su sindicato. Una moción llamaba por los comités de acción acerca de la violencia de género y la transfobia. Alternativa Socialista Internacional, los delegados en Irlanda pasaron una moción muy bien recibida y aprobada. Una vez que la votación fue, casi 600 delegados espontáneamente tomaron en sus pies, en sus palabras, y empezaron a aplaudir acerca de la moción. That's our class, comrades. And as capitalism doubles down on both exploitation and oppression, that synthesis is creating a deep proletarianization of this generation. Far from being snowflakes, this generation coming up can emerge as warriors with a shovel in their hand to bury the system and build a new one worthy of humanity. Thanks, Carmen. Sorry for... It's okay. Como el capitalismo se duplica su explotación y la opresión, y eso es una síntesis que está creando una más profunda proletarización de nuestra generación. Lejos de tener copos de nieve, la generación que viene puede emerger como guerreros con una pala en sus manos
y enterrar este sistema podrido y construir uno nuevo, un sistema valioso que valga la pena por la humanidad. For those who are watching us on Zoom, the clapping and the applause have been going on for the past 2 straight minutes. I couldn't hear, sorry. So I think I'm saying it on. Creo que digo en nombre de todos, gracias. I think the role of the working class, and especially organized working class, in defeating capitalism couldn't be more important, and I think Susan highlighted it really, really well. Yo creo que la clase trabajadora mundial no podría ser más importante y, como Susan lo mencionó, tiene una relevancia fundamental. And this idea is central to all of Marx's thought, the idea that the working class has the power to change society. Y esta idea tiene una relevancia central en todo el pensamiento marxista, la idea de que la clase trabajadora tiene el poder en sus manos. Our last speaker is going to go deeper into how we can take these ideas that are shown in Marx's writing and apply it to the age of disorder today. La última hablante va a hablar acerca de cómo tomar estas ideas y cómo aplicarlas en la realidad. So I want to say a huge welcome to Shama Sawant, longest serving member of Seattle City Council with a string of victories for working class people and the oppressed. And she's from the Socialist Alternative in the US. Entonces le damos la bienvenida a Shama Sawant, ex consejera de la ciudad de Seattle, con una larga historia de lucha junto a la clase obrera. And Shama couldn't be here today, unfortunately, so she's going to speak on Zoom. Shama no estuvo a acompañarnos el día de hoy, pero nos acompaña a través de Zoom. 175 years ago today, Marx and Engels published the Communist Manifesto. Hace 175 años, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista. It is simultaneously an analysis of capitalism and a program for its overthrow by the working class. Es simultáneamente un análisis del capitalismo y un programa para su derrocamiento por la clase obrera. Marx is usually talked about as a theorist, but rarely as a revolutionary. He was both. Se suele hablar de Marx como un teórico, pero rara vez como un revolucionario. Él fue ambas cosas. Marx and Engels not only overturned the ideas of the day with the development of scientific socialism, they also helped initiate the First International. Marx y Engels no solo revolucionaron las ideas de la época con el desarrollo del socialismo científico, sino que también ayudaron a poner en marcha la Primera Internacional. They understood that while theory was essential, it was not enough alone. As Marx said, the philosophers have only interpreted the world in different ways. The point is to change it. Ellos comprendieron que, aunque la teoría es esencial, no bastaba por sí sola. Como dijo Marx, los filósofos solo han interpretado el mundo de diferentes maneras cuando lo que se trata es de cambiarlo. We live in a new age of disorder, of social crisis and war, in which working people face a deep cost of living crisis and climate catastrophe. Vivimos en una nueva era del desorden, de crisis social y de guerra, en la que los trabajadores se enfrentan a una profunda crisis del coste de vida y a una catástrofe climática. The capitalists have no solutions, and young workers are increasingly looking to socialist ideas. Los capitalistas no tienen soluciones y los jóvenes trabajadores miran cada vez más hacia las ideas socialistas. One after another, radical-sounding politicians like AOC in the United States have been elected only to cave into the establishment they claim they would challenge. Uno tras otro, políticos que suenan radicales como IOC, Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos han sido elegidos solo para ceder ante el establishment al que decían desafiar. The working class urgently needs the ideas of class struggle in the labor movement, in social movements against oppression, and in elected office when we hold it. We understand why the betrayals happen.
La clase obrera necesita urgentemente las ideas de la lucha de clases en el movimiento obrero, en los movimientos sociales contra la opresión y en los cambios electos cuando los ocupamos. Entendemos por qué se producen las traiciones. We see the fundamental contradictions built into capitalist quote-unquote democracy, that while it is an important avenue of struggle, it is also a bankrupt system whose fundamental function is to give cover to capitalist rule. Vemos las contradicciones fundamentales de la democracia capitalista, entre comillas, que si bien es una importante vía de lucha, también es un sistema en bancarrota, cuya función fundamental es dar cobertura al dominio capitalista. As Marx and Engels explained in the wake of the heroic but failed Paris Commune, the working class cannot simply lay hold of the ready-made state machinery and wield it for its own purposes. Como Marx y Engels explicaron, tras la heroica pero fracasada Comuna de París, la clase obrera no puede simplemente apoderarse de la maquinaria estatal, ya hecha, y esgrimarla para sus propios fines. Our class needs leadership that understands that the capitalist state cannot be reformed, that it must be smashed, that revolutionary forces need to be readied internationally. Nuestra clase necesita una dirección que comprenda que el Estado capitalista no puede ser reformado, que debe ser aplastado, que las fuerzas revolucionarias deben prepararse internacionalmente. The capitalist system has again and again incorporated and neutralized reformists. As an article published yesterday said, AOC has engaged in a half-decade-long drift from outsider to establishment liberal, refusing to fight. El sistema capitalista ha incorporado y neutralizado una y otra vez a los reformistas. Como decía un artículo publicado ayer, Alejandra Ocasio-Cortez lleva media década derivando de outsider a liberal del establishment, negándose a luchar. Rather than challenging Wall Street's ruthless Lieutenant Nancy Pelosi, AOC took to calling her Mama Bear. Rather than opposing Biden, she endorsed him. En lugar de desafiar a la implacante lugarteniente de Wall Street, Nancy Pelosi, Alejandra Ocasio-Cortez se dedicó a llamarla Mamá Osa. En vez de oponerse a Biden, lo apoyó. And last year, AOC and all but one member of the so-called squad voted to break the railroad workers' strike. Y el año pasado, Alejandra Ocasio-Cortez y todos menos un miembro del escuadrón votaron a favor de romper la huelga de los trabajadores ferroviarios. Our Socialist City Council office in Seattle has shown a fundamentally different example, how not to sell out and yet not become marginalized. Nuestra oficina socialista del Ayuntamiento de Seattle ha mostrado un ejemplo fundamentalmente diferente, cómo no venderse y sin embargo no marginarse. How to win historic battles through a fighting strategy while consistently explaining the need for revolutionary struggle and for a new party, even when some may not want to hear it. ¿Cómo ganar batallas históricas mediante una estrategia de lucha, al tiempo que se explica sistemáticamente la necesidad de la lucha revolucionaria y de un nuevo partido, incluso cuando algunos no quieran escucharlo? Having won 4 elections, we leave office undefeated. Habiendo ganado 4 elecciones, dejaremos el cargo invictos. We won the first $15 minimum wage in any major American city. Hemos conseguido el primer salario mínimo de $15 en una gran ciudad estadounidense. By refusing to bend to the identity politics of Black Lives Matter misleaders, we mobilized the movement's rank and file to win the Amazon tax, which raises over $200 million annually for affordable housing. Al negarnos a someternos a las políticas identitarias de los falsos líderes de Black Lives Matter, movilizamos a las bases del movimiento para ganar el Tax Amazon, impuestos a Amazon, que recauda más de $200 millones anuales para viviendas asequibles. As Democrats failed to defend abortion rights, we made Seattle the nation's first abortion sanctuary city. Mientras que los demócratas no defendían el derecho al aborto, convertimos a Seattle en
la primera ciudad santuario del aborto en el país. We won the historic ban on caste-based discrimination. Ganamos la histórica prohibición de la discriminación basada en castas. We have won landmark renters' rights. Hemos conseguido derechos históricos para los inquilinos. We built movements of working people and the oppressed to overcome the fierce opposition of democratic politicians and big business. Hemos construido movimientos de trabajadores y oprimidos para superar la feroz oposición de los políticos demócratas y las grandes empresas. The current so-called progressive Democrats on the city council have dealt in dishonest excuses and backroom maneuvers, and now they are gearing up to betray working people on rent control. Los actuales demócratas llamados progresistas del ayuntamiento se han manejado con excusas deshonestas y maniobras de trastienda. Ahora se están preparando para traicionar a los trabajadores con el control de alquileres. The Communist Manifesto explained the history of all hitherto existing society is the history of class struggles. El manifiesto comunista explicaba que la historia de toda la sociedad hasta ahora es la historia de la lucha de clases. This decade will see titanic class battles. Already, 322,000 American workers have gone on strike this year. Esta década será testigo de titánicas batallas de clase. Este año ya se han destacado en huelga 322,000 trabajadores estadounidenses. But those strikes are being held back by a labor leadership that bases itself on business unionism, which seeks to collaborate with the capitalists. They avoid activating rank and file union members and most of all, going on strike. Pero estas huelgas están siendo frenadas por una dirección sindical que se basa en el sindicalismo empresarial, que busca colaborar con los capitalistas. Evitan activar a los sindicalistas de base y sobre todo ir a la huelga. Right now, Socialist Alternatives members are standing in solidarity with the Teamster rank and file at UPS, who will be voting soon on the tentative agreement that was announced yesterday. En este momento, los miembros de Socialist Alternativa Socialista en Estados Unidos se solidarizan con las bases de los Teamsters de UPS que votarán pronto el acuerdo provisional anunciado ayer. The real power of workers does not lie in negotiations at the bargaining table. It comes from the outside in the workplaces and on the street, particularly in the strike. El verdadero poder de los trabajadores no reside en las negociaciones en la mesa de negociación. Viene de la fuerza en los lugares de trabajo y en la calle, especialmente en la huelga. If UPS workers do vote to strike, rather than accepting a weak proposal, they would have enormous power to shut down the capitalist profits. Si los trabajadores de UPS votan a favor de la huelga, en lugar de aceptar una propuesta débil, tendrían un enorme poder para acabar con los beneficios de los capitalistas. Both Socialist Alternative and Workers Strike Back, the national organization we launched earlier this year, will be campaigning for a no vote. Tanto Socialist Alternative como Workers Strike Back, la organización nacional que lanzamos a principios de este año, harán campaña por el no. And at the Amazon Air Hub in Kentucky, we are participating in the nation's most important union drive. Y en el hub aéreo de Amazon en Kentucky, estamos participando en la campaña sindical más importante del país. We have launched Workers Strike Back precisely because of the stark contradiction between the massive opening for class struggles in the United States and the failed leadership that is on offer. Hemos lanzado Workers Strike Back precisamente por la gran contradicción entre la enorme apertura para la lucha de clases en Estados Unidos y el liderazgo fallido que se ofrece. As long as the bankrupt system of capitalism continues to exist, Marxism will remain the most modern of ideas, no matter how many times the elite try to write its obituary. Mientras sigue existiendo el sistema capitalista en bancarrota, el marxismo seguirá siendo la más moderna de las ideas,
no importa cuántas veces la élite escriba su necrología. The manifesto's call to action has lost none of its potency. The workers have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workers of the world, unite. La llamada a la sección del manifiesto no ha perdido nada de su potencia. Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Trabajadores del mundo, unidos. If you want to join the struggle, I urge you to join International Socialist Alternative, Solidarity. Si quieres unirte a la lucha, te animo a que te unas a Alternativa Socialista Internacional. Solidaridad. Yes, it's fine. Yeah, I have this church. Thank you, Shama, for joining us on Zoom, and thank you to all of our inspiring speakers today. Gracias, Shama, por unirte a nosotros en Zoom. Y muchas gracias a todos nuestros inspiradores oradores el día de hoy. And a big, big thank you to our interpreters interpreting for 10 languages. Y un gran agradecimiento a nuestros traductores, traduciendo para más de 10 idiomas. And thank you for the hundreds joining us in person and online. Y gracias por las donaciones en persona y en línea. Check out our website and social media, but most of all, as Shama said, please join us. Revisen nuestras redes sociales, pero más importante, como Shama dijo, por favor, únete. The challenges ahead of us are by no means going to be easy to overcome, but a better world that unshackles the whole of humanity is possible. Los desafíos que nos esperan no serán para nada fáciles de superar, pero va a ser más sencillo organizarnos para luchar por un mundo mejor. So join us in smashing this rotten system and fighting for the world we need and deserve. Únete y juntos peleemos por el mundo que queremos y combatamos a este sistema podrido. Forward to socialism and solidarity. Arriba el socialismo y solidaridad. Instagram,